हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल। पिला माने आज हमें लेटर टू गॉड रो पार्ट 2 देखिबा। जो माने पार्ट 1 देखिना डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, जाई कि देखि दियो। विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ट्राइप्टन with its flower draped in a curtain of rain। ଏକ ସନ୍ତୋଷରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସହ ଲେଞ୍ଚୁକୁ ଲାଗିଲା, ସତେ ଯେପରି ଫୁଲ ସହ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷାର ଏକ ପାରଦ ଆବୃତ ରହିଥିଲା। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ସହ ଅତି ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। These truly did resemble new silver coins। ଏହି କୁଆପଥର ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ନୂତନ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the virgin pearls। virgin pearls ଏଠି ବରଫର ମୁକ୍ତା ବା କୁଆପଥର ଖଣ୍ଡକୁ କୁହାଯାଇଛି। କଣ ନା, ବର୍ଷାରେ ବାହାରି ଆସି ବାଳକମାନେ ବରଫର ମୁକ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। It's really getting bad now, exclaimed the man। ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଲେଞ୍ଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହୁଛି। I hope it passed quickly। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯାଉ। It did not pass quickly। କିନ୍ତୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷଣ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଗଲା ନାହିଁ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। कहला ना, घंटाए पर्यंत बगीचा, पहाड़ पार्श्व, शस्यक्षेत्र एवं संपूर्ण उपत्यकारे कुआपथर वर्षिला। The field was white as if covered with salt। कहला ना, क्षेत्रटी जो थिला शस्य क्षेत्रटी एमिति देखागला जेमिति ऋणरे घोड़ाई हो जाइछि, माने संपूर्ण धड़ा देखागला। Not a leaf remained on the trees। गछ गुड़िकरे गोटिए मध्य पत्र रहिला ना। The crown was totally destroyed। शस्य संपूर्ण उजड़ी गला। Flower were gone from the plant। गछ गुड़िकरु फूल सब झड़ी पड़िला। Lencho's soul was filled with sadness। ଲେଞ୍ଚୋର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। When the storm had passed, he stood in the middle of the field, said on his son, a flock of locusts would have left more than this। The hail has left nothing। The year will have no crop। ହେଇଛି ନା, ଝଡ଼ ସରିଗଲା ପରେ କ୍ଷେତ୍ର ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ କୃଷକ ଲେଞ୍ଚୋ ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ହୁଏତ ପାଚିଲା ଫସଲରୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କୁଆପଥର କିଛି ରଖିନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଦୌ ଶସ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। That night was sorrowful one। ତାହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ରାତି ଥିଲା। All our work for nothing। ଆମ୍ଭର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବେକାର ହୋଇଗଲା। There no one who can help us। କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। We all go hungry this year। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବେ। ଏମିତି ଲେଞ୍ଚୋ କହୁଛି। ମାନେ ଲେଞ୍ଚୋ ଆମର ଯିଏ ଅଛି ଫାର୍ମର, ତାର ସବୁ ଶସ୍ୟ ହେଲାଡୁ ସେ ଏମିତି କହୁଛି। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। କିନ୍ତୁ ଉପତ୍ୟକା ମଝିରେ ଥିବା ସେହି ନିଃସଙ୍ଗ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକମାତ୍ର ଆଶାର କିରଣ ଝଲସୁଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। Don't to be so upset even though this seem like total loss। Remember no one dies of hunger। କଣ ଥିଲା ନା, ବ୍ୟଥିତ ବା ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ଭଳି ଜଣାପଡୁଛି। ମନେ ରଖ, କେହି କ୍ଷୁଧା ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। That's what they say, no one die of hunger। ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି କେହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି, ଏମିତି ବୋଧେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବ। All through the night ଲେଞ୍ଚୋ thought only of one hope, the
the help of God, whose eyes as he had been instructed, see everything, even what is deep, his own conscience. ରାତି ସାରା ଲେଞ୍ଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଆଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକର ଗଭୀରତାରେ କଣ ଅଛି ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚ was an ox of a man working like an animal in this field, but still he knew how to write. କୃଷକ ଲେଞ୍ଚ ଜୀବନରେ ଏକ କର୍ମଠ ବଳଦ ସଦୃଶ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଲେଖା ଜାଣିଥିଲା। The following Sunday at daybreak he began to write a letter he himself would carry to town and place in the mail. ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଲେଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯେଉଁ ଚିଠିକୁ ସେ ନିଜେ ସହରକୁ ନେବ ଓ ଡାକବାକ୍ସରେ ଗଳାଇ ଦେବ। It was nothing less than a letter to God. ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରର ନିକଟକୁ ଏକ ପ୍ରେରିତ ପତ୍ର ବା ପଠାଇଥିବା ଏକ ଚିଠି। God, hear what if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and live until the crop comes because the hailstorm. ଭଗବାନ ସେ ଲେଖିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଲେଖିଲା, ଲେଞ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲା କି ତୁମେ ଯଦି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ, ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ଏ ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିଯିବୁ। ମୋ କ୍ଷେତରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଓ ଜମିରୁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ 100 ପେସୋ, ପେସୋ ମାନେ ଲାଟିନ ଆମେରିକାର ମୁଦ୍ରା, 100 ପେସୋ ଦରକାର, ମାନେ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର। He wrote to God on the envelope, put the letter inside the steel trouble, went to a town, at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. ଲଫାଫା ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଦେଇ ଭିତରେ ଚିଠିଟିକୁ ପୁରାଇଲା ଏବଂ ତଥାପି ବିଚଳିତ ମନରେ ସହରକୁ ଗଲା। ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଚିଠି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ ଟିକଟ ମାରିଲା ଓ ଡାକ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲା। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God. Never in his career as a postman had he knew that address. कहला ना डाक घर जड़े कर्मचारी जी जड़े डाक पियन थिले, डाक घरे मध्य कार्य करथिले, निजर उपरिस्थ ऑफिसर को पाखकु हसी हसी गले ओ लेंचर ईश्वरଙ୍କ निकट पत्र चिठीटी तांकु देखाइले। डाक पियन निजर चाकरी काଳରେ ଏଭଳି ଠିକଣା ଜାଣି ନଥିଲା ବୋଲି କହିଲା। The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What a fate I wish I had fate of the man who wrote this letter, starting up correspondence with God." कहला ना चिट्ठी देखी पोस्टमास्टर जी जड़े मोटा ओ मिलापी व्यक्ति थिले हठात हसी उठिले, हठात से गंभीर हो पड़े और निजर डेस्क पर चिट्ठी को टिप टिप शब्द कर मंतव्य देले कि विश्वास ए चिट्ठी लिखिथिबा लोकर विश्वास भली मोर विश्वास था कि ईश्वरଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିଠିଟି ଆରମ୍ଭ। In order not to shake the writer faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. କହିଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲେଞ୍ଚର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହାକୁ ନ ଦୋହଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ पोस्टमास्टर जो थिले से कौन कले ना गोटे उपाय चिंता कले, ताहा थिला चिट्ठीर उत्तर दबा।
ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା but when he opened it was evident that to answer if he needed something more than goodwill, ink and paper. ସେ ଯେତେବେଳେ ଲଫାଫା ଖୋଲିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଚିଠିରେ ଲେଞ୍ଚର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କରିଥିବା ନିବେଦନ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଙ୍ଗଳ କାଳି ଓ କଲମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା but he stuck to his resolution. He asked for money from him employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. कहला किंतु पोस्टमास्टर निजर प्रतिज्ञारे अटल रहिले तेणु से निजर कर्मचारी मान ठारू किछि टंका मागिले से निज दरमार किछि अंश एवं एपरिकी अनेक बंधु बांधव को दान करिवार पुण्य गुण पाई मध्य अर्थ दान कले। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. कहला कि लेंचो मागिथिबा 100 पेसो मुद्रा संग्रह करने असंभव थिबारु अधारु सामान्य अधिक मुद्रा ताहा पाखकु पठाइबा पई पोस्टमास्टर समर्थ हेले माने 75% से देई परिबे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as signature code. गोटिए लाफाफा भितरे से टंका पुराई केवल गॉड को गोटिए दस्तखत करी गोटिए चिठी लेंचो पाखकु पठाई देले। The following Sunday Lencho come a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. कहला ना परवर्ती रविवार दिन टिके से सकाळु आसी पोस्ट पियन को पचारले कि ता पाखकु किछि चिठी आसी कि। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. कहिछि ना ऑफिस रे कार्य करुवा पोस्टमास्टर लेंचर मुहरे संतोष भाव लक्ष्य करी ताकू चाहि रहिथिबा बेले पोस्ट पियन निजे लेंचो को तार चिठीटी धराई देला। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. टंका देखि लेंचो सामान्य के आश्चर्य मध्य हेलानी एपरि थिला तार आत्मविश्वास किंतु टंका गणिला बेले से रागिगला। कोन पे रागिला से देखिबा। God could not have made mistake, nor could he have done Lenko what he had requested. कारण कौन भाई रागिला कारण भगवान बा ईश्वर केबे हेले भूल करि नथिबे बा तार अनुरोध को प्रत्याख्यान करि नथिबे। Immediately Lencho went up to the window, asked for a paper and ink. कहला ना होता लेंचो कागज और काली मागिबा पई पोस्ट ऑफिसर पाखकु चली गला। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, guessed by the effort to hard make express his ideas. कहला ना से जनसाधारण लेखा टेबुल उपरे से निजर जहाँ लिखिबार थिला ले आखिपता को कुंचित चमकपुर से लिखिया को आरंभ कला। When he finished, he went to the window to buy stamp which he licked and affixed to the envelope with a blow of the fist. चिठी लिखि सारिबा परे लेंचो गोटिए डाक टिकट किनिबा पई पुनश्च झरका पाखु गला जेउठारे से टिकेट को छेप लगाई हाथ रे मुठ मारिकी भल भाव बंद करदेला। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जो मुहूर्त लेंचो चिठी डाक बक्स रे पकाइला ठीक संगे संगे पोस्टमास्टर या खोली पढ़ा
ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। It said, God of the money I asked for only 70 pesos reached me. କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ଲେଖିଥିଲା ସେଇଥିରେ, ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି କେବଳ 70 ପେସୋ ମୁଦ୍ରା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। Send me the rest since I need it very much. କଣ ଲେଖିଥିଲା, ମୋର ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର ଥିବାରୁ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ମତେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. କଣ ଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ରହିଲା ଡାକରେ ପଠାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଡାକ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳେ ଠକ ବା ଅସାଧୁ। ଇତି ଲେଞ୍ଚୋ ଲେଖିକି ସେ ମେଲଟି ପଠାଇଦେଲା।